Салом алейкум. Ва алейкум салом. iPhone 14 Pro Max чанд сумай? Сафедиш, сиёҳш? Сиёҳаш. 68000 рубл. Сафедаш? 68000 рубл. Face ID-ш кор мекунад? Сафедиш ёки сиёҳш? Сафедаш? Сафедиш кор мекунад. Сиёҳаш. Сиёҳш ҳам кор мекунад. Устора дидагия сиёҳаш? Даг неста устора. Сафедаш чӣ? Не, даг неста устора сафедиш. Ҳардиш ки як хел буда чӣ сабои маро вайрон дорӣ? Бира гимша инҷа набинемад? Ами дихтара ман нафаҳмидем. То ранги сафед сиёҳша пурсид, дигар рангошам дорем ку. Родной, чё кади, родной? Агар ёром да ҳисор боша мерам, чего воздух гирифтага? Ба поём сими хорадор кош. Ой, то давай високам мекин. Мерам ки ёдаш кадам, қавлу қарораш кадам. Мерам. Пушаймон намешам, мерам. Мерам, додари хушро мерам, инсор мерам. Мерам. Пушаймон мешам. Ҳозир гуфт чи пушаймон мешам. ҳақ марда ҳакойтра бинам, ҳақ марда надкота бинам. усумора да тай сарафқаватамон. Лагари хуш омадӣ. Меҳронаҷон хуш омадӣ. Дӯстони беҳтарини ма хуш омадем. Ҳидари дидандондорми. Ҳидари дидандондорми. Спичкава мага Саёша Индустон оварда. Кашлог мамада. Хуштомана майҳак. Свадьба бигем мардакин қадар када. Яки хадам ирӯз бошим да записи клип мебош. Ждат кан клип бинава. Мардума бида записи клип да уҷа чи тайёр кеса. Ҳоли мора бинем. Хуштоманам беҳтарин инсон яки ирамада оварда. Саҷида ҳам шуда боши дӯстид медора, қадаркад меёра. вали моҳе ёр дар ҳаҷе. куракни чӣ дакам хеле кадима чамда гуфтама духтарак ассалом иҷода я проблем хай представить ки лайк мондай комментариярам кадай сайтша даже открытый кадай даже подписаться-шам кадай ҳамаша упаковка ка در تلفن ما сообщение میآید. چی сообщение؟ یا دخترک می‌نویسد که من تو دکانتا عاشق شدم. من تو را دوست می‌دارم میگم. من ایروب برای خونتون میگم. اوهو زورکو دختری خوشو باشه توشتی. آخی بجون من کانتا میترسم. برای چی؟ آخی ایروب برای خونه خمان که قبرستان. ҳами бачаҳое ки даҳаншон ҳаромай чӯшбаное ки гап зада наметунанд дақадира духтара ғам натиен гап назанен кордор нашен монен духта спокойно хонаш бирава я вот комплимент воспринимаю но вот ваши гадские слова не воспринимаю что за тупые слова духтар афтеса чим меги агар ами як дуфи дига гапҳои дағал шунидам ба худо қасам ки мушкилтонро сурат мегирам номеротона аштрафоват мекунам фаҳмидем поэтому гапотона хойда гап занем ҳамин туё да аҳамият дода боша агар даводави дугонаҳои арӯс ай арӯста бисёртар аед баъд дига ҳамин рӯзи тӯи ки ай қафои арӯс миёян ҳар якта миёя ҳамин чиз ёфтагия дар рӯз задагия ялтирас кадеста шай бечора дар бари арӯс истодаги дига иша нигоҳ мекунам ва иша нигоҳ мекунам пушаймони зор ҳамин кам талак ҳардашидум чӣ гуфта хеле бахли дрм ба дмиқча мехӯ
ҳамакестан ва ягон кас шикоят накардай ва манам медонам ки 90% подписчикои ман беруни ватанаи ғарибидан кор мекунанд ва сумхона роӣ кардан бисёр мушкилиҳои ба картаи Тинькофф мушкилӣ нест. ҳозир ман шумодан мефаҳмонам. картаи Тинькофф Блека метавонад шаҳрвандои хориҷӣ низ дастрас кунад. با آن شما می توانید مبلغ را به کمیسیون به تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولت مستقل انتقال دهید. کارت تینکوف با دیزاینرهای نوش اصیلکه که در پیشان ماندگی میتونید بدرین درخواست کنید. کارت با سراسر روسیه به شما رایگان رسانیده می شود و شما می توانید از تمام بطری های آن استفاده برید. امکانیت انجام دادن انتقال فوری تا 20,000 روبل در یک ماه به کمیسیون با قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنیا با رقم تلفن توسط برنامه. شما فوراً می‌بینید که چقدر مبلغ با پول ملی به کمیسیون پنهانی با قبول کننده می‌آید. قبول کننده می‌تواند فوراً پول را به رفتن به بانک استفاده برد. حساب خود را توسط انتقال از کارت‌های دیگر یا پول نقد رایگان پر کنید. این چونید به یک کارت می‌تونید که معاش گیرید. پول نقد را به کمیسیون گیرید تا 500,000 روبل در بانکمات‌های تینکوف تا 100,000 روبل در دیگر بانکمات‌ها. اگر زیاده از 3,000 روبل باشه. سلکه‌ای که ما در اپسیان موندگیم می‌تونید بچه‌ها بدروین 6 نمودم خیلی کارتای لبایش که تو مقوله زکاس میکنی میوره به خونتون میرسونه به یگم سوم دستافکش هم داجه به شما دستگیری شما پیش رویم. سلام علیکم، как дела? Ахо, махо, четко, хаматинже.